mo siya i-tuck in, meron pa siyang pa-design dito. Pwede ito, Mi, hanggang 40 kay 42 boss, Mi, kasi premium knitted ang fabric nito. Ayan, napaka-premium ang pagka-knitted, Mi, maganda siya. Ayan, waist nito hanggang 36 waist, pwede, and meron na din tong pocket, Mi, both sides. Ayan, for only, magkano si Randy? Check natin, Mi. For only 750 pesos lang to. 740 wholesale. Premium to, Mi, ha? 750, 740 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine, Randy Char, sa aking suot. Kay Mannequin po, Mi, meron tayo Randy White. Other colors po. Anong name nung one po? Cameron Brown po. Ma'am Yen. O, ayan, meron tayo Randy Black and Randy Brown. Yes. 750, 740 wholesale. Ayan. Kunin nyo na, Mi. 750, 740 wholesale. Pwede to, Mi, 40 to 42 boss and 36 waist. Kahit double XL, Mi, kasi premium ang pagka-knitted nito. Yes. Ayan. Ay, Mi, Kunin nagtatanong nyo na. lang to. Ayan. Paluwebe na to. Kunin nyo na to, Mi. Suot ko, Randy Char. Kay Mannequin po, Mi, Randy White, Randy Black, and Randy Brown. 750, 740 wholesale. Yes, sa mga top me, Ayan. mamaya po tayo magpe-flex. Meron po tayong floral top me after po ng mga cohorts, ipe-flex natin. Yung 5 natin, mi 530 lang yan, Ma'am Yen. Ipe-flex Randy natin White, yan. sold out. Sige. Oh, Randy White, sold out. O, kunin nyo na. Suot ko is Randy Char. Meron tayong Randy Black at saka Randy Brown. Ayan, 3 colors available na lang, Mi. Kunin nyo na. 750, 740 wholesale. Ang ganda nito, Mi. Promise. Ayan, paluwebe na siya. Ayan, kunin nyo na, Mi. Kahit double XL, pwede. 40 kay 42 boss and 36 waist. Mi, carry to. Ayan. O, Randy White po, Ma'am Johnny, sold out na. 3 colors available na lang. Suot ko, Mi, is Randy Char, Randy Black, and Randy Brown. Ayan. Ang ganda. Mi, maganda ang ano nito, ang pagka-knitted. Ayan. Maganda ang pagka-knitted ni Randy. Napaka-premium, Mi. Ay, paluwebe na yan, ha. Pwede ito kahit double XL frame ka. O, isa na lang sa suot ko. Kunin nyo na, mine Randy Char sa aking suot. Randy Black and Randy Brown tayo. 750, 740 wholesale. Ayan. Sa mga new miners natin, Miha, huwag nyo po kalimutan mag-send ng complete details nyo para hindi makancel ang inyong mga orders. Yes. Ayan, Ma'am Ubusin nyo na, mi. Pili ka. 3 na lang, Ma'am Janice. Wala na tayong white. Suot Si Char, ko is isa na Randy lang. Char, 1 minor, Randy Black, and Randy Brown. Ayan. Kunin nyo na, Mi. 750, 740 wholesale. Kung sa iba nyo kukunin to, Mi, aabot to ng 880. Yes, premium Oo. knitted yan. Ma'am Wina, ang ganda niyan. 880 Promise. sa iba to, Mi. Promise, babalikan nyo kami kapag nakita nyo sa iba. Ganun ang presyuhan. Yes. Sa atin, 750 lang. Luwebe. 740 wholesale. Ayun, kunin nyo na suot ko, 1 minor. Mine, Randy Char. Meron tayo Randy Black and Randy Brown. Kunin nyo na, Mi. Ayan, kunin nyo na Para to. ma-next na natin yung mga nasa Oo, tapos manikin. i-next ko na si Trini. Oo, tapos dun tayo kay 5. Mine na, mine, manikin, cream, 5. Manikin, black. Mine manikin 1 cream. Yours na Cameron cream. Ma'am Ray and manikin 5 Eliza. Check ko po kung meron ba. Oo. Sold out na suot ko, Mi. What's in your boss? Ayan, sold out na po sa aking suot. Ma'am Donna, hindi ka nakakuha. Ma'am Ito Ray. na lang. Dalawa na lang. Wow. Ayan, meron tayo Tapos, Randy Black and Eliza Randy Eliza Brown. Black. Ayan, Randy Brown and Randy Black na lang. Ayan, Yes. pili ka, Ma'am Donna. Ang ganda ni Randy, Mi. Ayan. Next ko na si M3, Mi. Ma'am Tapos Ray. next ko si Oo. 2. Binigyan ka na po namin, Ma'am Ray. Ulitin ko lang, mi Cameron cream and Eliza Black po. No? Tama, mi. Binigyan ka na po namin. O, Randy Black, yours na po. Ayan. Yung suot po ni Boss Model, Ma'am Lily, 750 next pesos. ko yan, Mi. Next ko po Ayan. ito, Mi. Sige. 740 wholesale. Mi premium knitted po ito. Luwebe. Ayan po, embroidered yung luwebe niya. Tapos may paluwebe din siya sa kanyang top at saka sa sleeve po.
And ito yung kanyang pants. Yung pants niya, may pocket na siya both side. Isa na lang po, Randy Black and Randy Brown. Ang ganda po ng brown. Mga Mi, nasa sulod mo, boss? 3? Mi, nasa manikin 3 lang po muna tayo, mga Mi. Tapos, ine-next po ni boss model yung mga request nyong 1 and 5 po, mga Mi. Now, wait nyo lang po. Mabilis naman po masuot. Ma'am Mini, wala na po yung 3-in-1 natin. All colors po, sold out na. Ma'am Mini. O, may ulitin ko, Randy Black, 1 minor, 750. And Randy Brown, 750. Wala na, boss? O, dalalo kong kakit na. Tingnan mo kanya ni Kai. Ma'am, namayin ko si Randy Char. Ma'am Julilyn. Yes po, Ma'am Julilyn. O, may ulitin ko po, Randy Brown, 2 minors na lang po. Tigpa 5 lang po ito, Mi. And Randy Black, 1 minor na lang po. 750, 740 po, wholesale. Ayan. Kunin nyo na si Randy Mi, ang ganda niyan. Ngayon pa lang tayo nagkaluwebing ganyan, Mi. O, ayan, next tayo, Mi, third manikin. O, dalawang kulay na lang, Tommy. Ubusin nyo na. Ang ganda. Tingnan nyo naman. Di ba? Napaka-colorful. Ang cute-cute nyo dito, Mi. Ayan siya. Pwede to. Suot ko, Mi, kahit 40 to 42 boss. Mi, pwedeng-pwede. Smacking garter po yan sa likod. And yung sleeves niya, Mi, ang ganda. Ayan, pag ganito-ganito siya. Ruffled siya dito. And pabubkat na siya, Mi. Ayan. Ang ganda nito. Yes. No package siya, Mi. For only 599, no inner lining, Mi, kasi makapal po siya. Oo, Ang premium ganda. linen. Premium linen ang fabric nito. 599, 589 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine, Liam Peach sa aking suot. And kay Manikin po, Mi, meron tayo Liam Sky. 2 Yes. colors na lang, 599, 589 wholesale. Kunin nyo na. Ang ganda. Napaka-pretty nyo dito, Mi. O, diba? Super nice nito. Kunin nyo to, Mi. Mga Mi. Ang ganda. Pwede pang preggy, 40 to 42, boss. Oo, ayan. Ang ganda nito. Kunin nyo na. Suot ko is mine, Liam Peach. And kay Manikin po, Mi, Liam Sky. Ayan. Next ko to, Mi. Yes. Sa mga nagtatanong, ayan, kunin nyo na. Kunin nyo na, mga Mi, para next na natin Oo. si yung manikin. O, Liam Peach. O, Mi, ubusin nyo na. Yours na, ma'am, ayan. O, isa na lang, Liam Yes. Peach. O, isa na lang sa suot ko. Mi, tagli-lima lang to, O, suot ko is mine, Liam Peach sa aking suot. Ang ganda O, Liam nito, Mi, Peach, nakakatakot. sold O, out. sold out na aking suot. Kunin nyo na to, Mi. May lapit ko Liam si Sky. Sky. Ito si Ayan. Sky, Mi, Next ko na si Mi. Ito. Ayan. 2 minors pa po tayo kay Sky. May mga nagpa-reserve na kanina dito kay Sky, Mi. 5 lang po tayo nito, mga Mi. Mine, Liam, Sky, 599. Pabubkat na siya, Mi. Ayan, ganda. 40 to 42, boss. Ma'am Linlin, Ma'am Ray, Ma'am, sino pa yung nagtatanong? Ma'am Lily, ayan po. Manikin 2, isusuot na po. Ano